नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ गुज़िश्ता रोज़ चंद मॉडल्स जो हैं उन्होंने नीम बरहना हालत में यहाँ पे फ़ोटो शूट किया, जिसके बाद आवाम में हमें खासा गम गुस्सा जो है वो देखने को मिला। जो इनका बदबूदार जिस्म था, मुझे उसकी नुमाइश में कोई गर्ज नहीं है। आखिर इस जगह पर क्यों आज यहाँ पर मौजूद हैं, तो कल तो ये कहीं पे भी हैं और ये बदकिस्मती से ये हमारे इस माशरे में पेनिट्रेट कर गए हैं। मर्दों को अगर आंखें नीचे रखने की इजाज़त मतलब है कि आंखें नीचे रखें, तो औरतों के लिए भी ऐसी एक चीज़ है कि अपने कपड़े जो है, अपना लिबास इस तरीके से रखें कि कोई देखे ही ना आपको। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान उमर जंजुआ। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर नसब कायद-ए-आज़म के पोर्ट्रेट के बिल्कुल सामने। नाज़रीन, ये वो जगह है जहां गुज़िश्ता रोज़ चंद मॉडल्स जो हैं उन्होंने नीम बरहना हालत में यहाँ पे फ़ोटो शूट किया, जिसके बाद आवाम में हमें खासा गम गुस्सा जो है वो देखने को मिला। नाज़रीन, ये जो पोर्ट्रेट है ये बिल्कुल एक्सप्रेस वे पर नसब है। अगर आप एयरपोर्ट चौक से इस्लामाबाद की तरफ सफ़र करते हैं तो यहाँ पर आवाम का खासा रश जो है वो हमें देखने में मिलता है। हमारे जो सोर्स हैं उन्होंने वो जो मॉडल्स थे उन तक हमें पहुँचाया, लेकिन हमने उन मॉडल से बात की। उनका ये कहना था कि इस मौके पर अभी हमारे पर काफ़ी सख्त प्रेशर है, हम बात नहीं कर सकते। इसके अलावा हम लोगों ने मुख्तलिफ और मॉडल से इस हवाले से राय जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी इनकार किया। अब देखते ये हैं कि इस जो सारा सिनेरियो है इस पर इस्लामाबाद इंतज़ामिया जो है वो क्या एक्शन लेती है और इसके अलावा आवाम की इस पर क्या राय है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। किसी भी किस्म का शूट हो तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि इस शूट में या इस जो इशू है उसमें दो पॉइंट हैं। एक तो ये कि एक तो इनका लिबास वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि आप जो है बाहर पहन के मतलब शूट करवाएं। नहीं, आपको नहीं लगता कि हमारे पाकिस्तानी कल्चर में ये चीज़ें अब शामिल होती जा रही हैं? इससे पहले भी कई जो हमारी एक्ट्रेस हैं इस तरह का लिबास पहन चुकी। लेकिन सेकंड पॉइंट मैं जो बताना चाह रही हूँ वो यही है कि वो जो लोकेशन है, मतलब बानी पाकिस्तान का मतलब पोर्ट्रेट के सामने आप पिक्चर बना रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि बहसीत एक कौम जो है हमें हमारे जो बड़े हैं या हम जो कुर्बानियाँ दी हैं, ठीक है, इस पाकिस्तान के लिए, तो क्या हम एज ए रिज़ल्ट हम ये देंगे कि हम उनके पोर्ट्रेट के सामने शूट करवाएं, एक ऐसा शूट जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं तो वो आप उसको क्यों मतलब क्रिटिसाइज़ क्यों कर रही हैं? रीज़न क्या है, बेसिक रीज़न क्या है? जो रीज़न है वो बेसिकली यही है कि एक तो शूट जो ऐसा शूट था जो कि बिल्कुल एक ऐसा जो ड्रेसिंग है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। फर्स्ट, हम इस्लाम के नाम पे बने हैं पाकिस्तान, तो आपको नहीं लगती कि अगर वो चीज़ है भी, मॉडल्स करते हैं जो जैसे भी करते हैं वो एक अलग चीज़ है। मैंने कोई ऐसा मॉडलिंग शूट नहीं देखा जो कि बानी पाकिस्तान के सामने पोर्ट्रेट के सामने जो है शूट किया गया हो। मर्दों को अगर आंखें नीचे रखने की इजाज़त मतलब है कि आंखें नीचे रखें, तो औरतों के लिए भी ऐसी एक चीज़ है कि अपने कपड़े जो है, अपना लिबास इस तरीके से रखें कि कोई देखे ही ना आपको। अच्छा, आप जो इंतज़ामिया है उससे क्या मतलब मुतालबा करना चाहेंगी सारे सिनेरियो को जो ये शूटिंग हुई है? मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का कि कोई लॉ है या इस तरह का नहीं है, लेकिन अगर लॉ इस तरह का नहीं है तो एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए कि कोई भी नेक्स्ट बंदा पहले तो इनको ढूंढें कि ये हैं कौन और ये उस उर्दू पॉइंट ने उन्हें तलाश कर लिया है, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे। अगर कैमरे सामने नहीं भी आना चाहे तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को कुछ तो चाहिए, कुछ तो इंस्ट्रूमेंट पे कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए ताकि नेक्स्ट कोई अगर ऐसी सिचुएशन, ऐसी कोई हरकत करना चाहे तो 100 दफ़ा सोचे। बदकिस्मती से मुझे ये कह लेने दें कि जो इनका बदबूदार जिस्म था, मुझे उसकी नुमाइश में कोई गर्ज नहीं है। मुझे गर्ज है कि आप देख रहे हैं कि कायद का पोर्ट्रेट है और वो नारा है जो कायद की तरफ से दिया गया था। तो आखिर इस जगह पर क्यों, अगर आज यहाँ पर मौजूद हैं तो कल तो ये कहीं पे भी हैं और ये बदकिस्मती से ये हमारे इस माशरे में पेनिट्रेट कर गए हैं। अब ये जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं, मगर जो अहम सवाल उठता है कि इन्होंने जब कैप्शन, आपने भी देखा होगा कि जब इन्होंने फ़ोटो अपलोड किया तो उसके ऊपर जो कैप्शन थी वो ये थी यूनिटी फेथ एंड डिस्को, यानी कि कितना मस्क कर दिया वो नारा जो बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से दिया गया था। तो वेयर इज़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? आपने यहाँ पर कायद-ए-आज़म की पोर्ट्रेट लगा दी, आपने कौम का नारा भी लिख दिया, मगर आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अब आप कहाँ हैं? इसकी जो रखवाली है या इसकी जो मेंटेनेंस है उसको तो आप बड़ी खूबी से देख रहे हैं, मगर इसके ऊपर जो हमारा ये जो कौम के असास था, पाकिस्तान का असास था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का असास था, वो कहाँ है? आपने इसके ऊपर कोई एक्शन लिया है? आपने इसके ऊपर कोई FIR दर्ज की है? बुनियादी तौर पर तो ये FIR बनती है कि जो कौम का नारा है। देखिए, रेड लाइंस
قوم کی ہوتی ہیں, سوسائٹی کی ہوتی ہیں, اس ریڈ لائنز کا خیال رکھنا چاہیے. فیشن از سم تھنگ ایلس. اچھا, آپ کو نہیں لگتا کہ گزشتہ چند سالوں سے ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ وائرل ہونے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے یوز کیے جاتے ہیں؟ ابھی شاید ان کو ہم لوگ اتنا نہ دیکھتے جتنا ان کا اس سٹنٹ کے بعد ہم ان کو دیکھتے. اچھا, اب انہوں نے یہ جو اسٹنٹ کیا ہے, آپ کہہ لیں کہ یہ ایک ڈرٹی ٹیکٹس ہے ان کا وائرل ہونے کے لیے, مگر اگین سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, اب آپ بھی یہاں پر موجود ہیں, اگر میں بھی یہاں پر موجود ہوں تو اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں. میں اسے پروموٹ کرنے کے لیے ہرگز یہاں پر نہیں آیا یا بات نہیں کر رہا. میں تو اس ہماری جو سوئی ہوئی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, سوئے ہوئے ہمارے پولیس اہلکار ہیں, ان کو میں یہ کہنے آیا ہوں کہ اگر ان کے کان پر کوئی جوں رینگتی ہے تو خدا را اس کے اوپر ایکشن لو. کہیں یہ نہ ہو جائے کہ کل کو یہ لوگ, اب آپ کے پارلیمنٹ کے اوپر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے, تو وہاں پر یہ پہنچ جائیں گے. یونیورسٹیز کالجز میں اکثر یہ واقعات دیکھتے ہیں. تو جب تک ان کی روک تھام نہیں ہوگی, ریڈ لائنز نہیں ہوں گی, فیشن کے نام پر, لبرلزم کے نام پر آپ ریڈ لائنز کو ڈیفائن نہیں کریں گے, تو یہ واقعات بڑھتے جائیں گے. یہ قائد اعظم نے ہمیں پاکستان بنا کے دیا ہے, تو ادھر جو بھی تصویریں لوگ بناتے ہیں وہ غلط ہے. کیونکہ اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ یہ آفتیں آئیں گی تو کیوں نہیں آئیں گی, کیونکہ لوگ کہتے ہیں بیماریاں آ گئی, یہ تو اس کی وجہ سے آفت آ رہی ہے. یہاں پر جو تصویریں بنی ہیں نا, وہ آدھا آپ نے دیکھی, شاید ہم نے تو نہیں دیکھی, وہ سنا آپ نے ہے کہ وہ آدھا برہنہ ہو گئے, یعنی ننگے ہو کے آدھا انہوں نے جسم دکھا رہے ہیں. اور قائد اعظم کی تصویر کے نیچے کیسے دیکھتے ہیں آپ, یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ تو بہت غلط ہے, بہت ہی غلط ہے. ہمارا اسلامی ملک ہے, اسلامی ملک میں تو ایسے نہیں ہونی چاہیے, پردے میں ہونی چاہیے, پردے میں تصویریں نکالیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ غلط ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہمیں پڑھتے ہیں تو مسلمان ہیں, تو یہ مسلمانوں میں یہ ایسی چیز نہیں ہوتا ہے. جی ناظرین, آپ نے یہاں پر موجود افراد کی گفتگو سنی, انہوں نے بھی اس حوالے سے غم و غصے کا اظہار کیا, اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ایسے جگہیں, جو ایسے مقامات ہیں, وہاں پر خدا را ایسے کام نہ کریں. ہم لوگوں نے یہاں پر جا کر جو سیکیورٹی اہلکار ہیں جو یہاں پر تعینات ہیں, ان سے بات کی, ان سے جاننے کی کوشش کی, آیا ان کے علم میں یہ چیز ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا جی کہ ہمیں بھی ہائی اتھارٹی کی طرف سے بتایا گیا ہے, ہمارے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. کیونکہ یہاں پر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قائد اعظم کا جو پورٹریٹ نصب ہے, اس کی ایک جانب اگر ہم دائیں جانب کی بات کریں روڈ سے آتے ہوئے, تو وہاں پر انگریزی میں ایمان اتحاد تنظیم جو ہے وہ نصب ہے. دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو وہ اردو میں یہاں پر نصب ہے. سیکیورٹی اہلکاروں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ جو پورٹریٹ کے قریب کوئی آتا ہے, کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے, تو اسے روکا جائے, لیکن جو یہاں پورٹریٹ کے ساتھ نچلا حصہ ہے وہاں پر ہم روک تھام جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اس موقع پر جب ہماری سیکیورٹی جو اہلکار ہیں ان سے بات ہوئی, مزید بات ہوئی, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ آج کے بعد, یعنی کہ آئندہ اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو اس کو آپ ضرور اس کی جو ہے روک تھام کریں. لیکن یہ دیکھنا یہ ہے, جیسے کہ پہلے بھی میں نے کہا, کہ اسلام آباد انتظامیہ جو ہے اس معاملے پر کیا ایکشن لیتی ہے, کیونکہ یہ یہاں پر ایک پوسٹ سیکٹر کا ایک کیفے ہے جہاں کے یہ ماڈلز ہیں, اور وہاں سے یہ یہاں پر آئے پراپر, یہ وہاں پر پلاننگ ہوئی. ہمارے سورس نے جو ہمیں ڈیٹیل بتائی, ہم کچھ وجوہات کی بنا پر اس کیفے کا نام نہیں لے سکتے, لیکن ہم نے ان سے کانٹیکٹ ضرور کیا, ان سے جاننے کی کوشش کی. آیا اس سارے معاملے پر آپ کیمرے کے سامنے عوام کو کیا بتانا چاہیں گے کہ کس سوچ اور کس نظریے کے ساتھ آپ نے یہ فوٹو جو ہے یہاں پہ فوٹو شوٹ کیا, آپ نے عوام کو, نوجوانوں کو خاص طور پر کیا میسیج دیا؟ عمر جنجوعہ کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ.